la crème. Assalamu alaikum, Balma Malion. Omar Abdou Touré, Mankando, le président de l'association Cabral de Nouveau. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bi Ani Sodjara. Bi kera Ambulu Tare Tare. Bi kera Malien din Tchena Muso Belajilen Bolo, Kona Wolo ni Tare Tare. O koso mi ka boka na ni video ke Malien fɛn bɛ Mali kɔnɔ Malien fɛn bɛ Mali kɔ kan cɛ n'a muso denmisɛnnin makɔrɔba minnu bɔra minnu ma bɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo dante foli mun na intérieur malien de l'intérieur comme malien de l'extérieur minnu bɔra ka taga terrain kan ka manifestation kɛ aw ka foli belebeleba bi yan an b'aw fo dante foli mun na minnu ma se ka bɔ fana u y'u to so ka duwawu kɛ an ye duwawu fana ala y'a jaabi an b'o olu maliyɛnw fana bɛɛ lajɛlen fo dante foli mun na ala de ye masa ye bi maliyɛnw ye a faamu maliyɛnw ye tiɲɛ ye sabula ka d'a kan Maliens, kodo kun fora kunu par le gouvernement malien, le gouvernement corrompu. K'a fɔ an fana baw bɛɛ menacé k'a fɔ télé la, maa si kana bɔ k'a fɔ télé la, k'a fɔ sariya t'an bolo ka marche kɛ. O bolo ko de bɛna na to an ban ka bɔ. An y'o de fɔ. An ko Mali ko o ni ko foyi tɛ kelen ye. Jamana in a ka kan bi an ka hinɛ jamana in na an maliyɛn minnu sɔnna k'a fɔ jamana in bin tɛ kɛ Mali kan tuguni k'a fɔ nkalon tɛ kɛ ka Mali jɔ tuguni Mali bɛ jɔ ni tiɲɛ de ye maa mun maliyɛnw bɔra maa mun ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u mago bɛ changement na n'o ye Sumala Sise ye ala y'a ka victoire ni ala y'a d'a ma sabula ka d'a kan na ala kun ma nin victoire d'a ma nin jama kun tɛ se ka bɔ an y'o de fɔ Maliens bɛ maa mun kɔ Maliens ka candidat ye maa mun ye o ye Sumala Sise ye IBK aujourd'hui a y'i yɛrɛ proclamer u y'a ta Manase y'a ta k'a sigi k'a cɔngɔ an kunna k'a nommer mais ils peuvent pas mobiliser parce que Maliens t'u kɔ o de kosɔn 2013 IBK nana Mali bɛɛ nisɔndiyara an bɛɛ dusuma kɔntana mais 2018 o ko ko IBK nana i b'a fɔ saya de kɛra Mali kɔnɔ bɛɛ tora i ka so kɔnɔ munun kuma fan bɛɛ fɛ wa bɛɛ y'a faamuya an y'o de fɔ an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ IBK yɛrɛ an y'an kale ala la mun t'an ka kale fɛn ye jamana in bɛ jɔ mais a tɛ jɔ nkalon kan dɛ a bɛ jɔ tiɲɛ de kan a dɔgɔkɛ gaya a battu kɛ Sumala Sise o gɛnna Maliens peuple tora kɔ peuple de ko ko Sumala an b'i fɛ i ka kɛ Mali président ala y'o latigɛ ala sɔnna fɛn mun ma maa tɛ se ka ban o ma o la an ka foli belebeleba bɛ yen Buye ye ɲɔrɔ Sirifukɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman a ye duwawu min don Mali ye ala y'a duwawu jaabi a ye duwawu min don Sumala Sise ye ala y'a duwawu jaabi o kosɔn an b'a fɔ Maliens ɲɛna Maliens an fa n'an baw ɲɛna o k'u hakili lasigi kɔfɛ dɔɔni o ka sabali o ka baara kɛ ni tiɲɛ ye jamana tɛ jɔ nkalon kan maa o maa n'i tugura nkalon kan ko parce que ko IBK kanu de bɛ e la ko e bɛ IBK de fɛ ou bien ko parce que ko IBK bɛ ka nafolo fitinin mun di e ma o kosɔn sini maloya b'i ye dɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala kana malidenw malo maliden kelen malolen ye Mali bɛɛ ye rien n'est tard o kosɔn Sumala ka da yɛlɛlen don Malien cɛ ni Malien muso ɲɛna bɛɛ lajɛlen ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Sumala Sise a bɛna investir le 4 Sumala bɛ sigi anw kunna Mali kɔnɔ yan ala sɔnna o ma ka ban donc an b'a ɲini Malien cɛ ni Malien muso fɛ restons mobilisés bɛɛ lajɛlen an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma maa si kana siran foyi ɲɛ saya don malo tɛ yen malo yɛrɛ don fana saya tɛ yen maa si dahirimɛ tɛ maa bolo ni ala tɛ
o koso mun de la an bɛ nin jamana barikama nin jamana ba in ta k'a bin komi k'a filenkolo ci ka tugu IBK ko galon kan pourquoi Maliens n b'aw fo dan tɛ foli min na aw ni ci aw yɛrɛ ye an bɛ rester mobilisé dans peu de temps an bɛna na welelikan bila tuguni an bɛna mobilisation min kɛ Zen o bɛ bonya n'a bɛɛ ye parce que Maliens ye fɔ k'u bila an ka ligne kan parce que an baw ko k'u ka dugawu b'an ye an faw ko k'u ka dugawu b'an ye an ka karamɔgɔbaw k'u ka dugawu b'an ye et mun de tora tuguni IBK i ka sabali kana jamana in tasuma wuli jamana in na hinɛ jamana in na i ye mun kɛ sɔrɔ jamana in na i ye mun kɛ jamana in na jamana ye fɛn bɛɛ di ni somɔgɔw ma jamana ye fɛn bɛɛ di ni ka gouvernement ma aw tɛ sabali aw ka jamana ko in bila ten n'aw m'a bila diya la aw b'a bila goya la saya bɛ fɛn bɛɛ ban ni ma jɔn o jɔn saya b'i ɲɛ an ka da la k'a fɔ don dɔ la an bɛɛ bɛ sa mais an ka sa hɔrɔnya la an kana sa an kuma sululen an ka sabali an ka Ala lajɛ an ka jamana lajɛ an ka an fantandenw a ye anw lajɛ ko ko dɔ tuma sera Mali ka kan ka yɛlɛma de fantanw ka hakɛ kan ka d'u ma i bɛ ka sɔn i ka défaite ma Ala y'i battu sɔn Ala y'i battu sur tous les plans sɔn Ala kosɔn k'a fɔ i battura i ka t'i dɔgɔkɛ fɛ yen i k'a ka sigiyɔrɔ d'a ma Mali cɛ n'a muso bɛɛ ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ mais i bɛ ka tasuma ko mun fɔ a n'a kɔrɔbɔ tasuma in yɛrɛ e de ye e de fana ni tasumatigiw de bɛ ɲɔgɔn bolo e bɛna tasuma jumɛn ɲini tuguni k'i bɛna bɔn i ka jamanadenw kan nka n'i y'a kɛ IBK a tɛ balan na dɛ a tɛ balan na dɔgɔkɛ ma parce que Maliens ko ko ale de o tɛ foyi tiɲɛ n'i bɛ siran k'a fɔ n'i y'a d'a ma a bɛna n'i kɔ sɛgɛn a bɛna taa n'i ye non Soumaïla c'est un président qui pardonne qui veut la paix a tɛ bruit fɛ a tɛ foyi fɛ a sabalilen don donc an ka sabali an ka kɛlɛ jigin so i ka t'i dɔgɔkɛ fɛ i k'a féliciter i k'a ka sigiyɔrɔ d'a ma an b'o de ɲini IBK fɛ kana maaw lamɛn hinɛ jamana in na ten i tɛna foyi sɔrɔ jamana in kɔnɔ i ma mun sɔrɔ Mali y'a bɛɛ k'i ye i sigilen don min na anw Maliens denw bɛ sa o y'a sɔrɔ e tɛ Mali kɔnɔ 91 de i ka sabali i ka jisuma don i koliji la i k'a to Mali kura in ka lawaleya an b'o de ɲini IBK ɲini ka gouvernement fɛ sinon an kɔni décidé ka ban faamuyara ka ban Mali bɛɛ filɛ k'a tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ban duwawu kɛra an ye Ala ye duwawu jaabi donc comme Rasta ye fɛn dɔ fɔ bi ko ŋunu ko a la donc on verra an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Mali sumaya Ala ka Malidenw sutura Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn k'an sɔnbaga kɛ Ala ye fitina Ala kana se an ka Mali in ma janfa jugu min bɛnnen don binnen don an Maliens denw kan Ala k'an Maliens denw bɔ nin janfa jugu in kɔnɔ ni IBK ka janfa Ala ka an kisi a tɔgɔ ma a ka gouvernement ka janfa Ala ka Maliens denw bɛɛ kisi a tɔgɔ ma tiɲɛ ye halisa Ala k'a bange an b'a ɲini Ala fɛ yarabi jamana ye Ala ka hinɛ an jamana kɔnɔdenw na an Maliens na donc nin kuma tun bɛ n bolo ka Malien cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ Mali kɔnɔ aw ka baaraw yera Buye an b'i fo dan tɛ foli mun na an ka cɛkɔrɔba ɲuman an ye minnu dɔn an ma minnu dɔn an y'an da maga mɔgɔ minnu na an m'an da maga mɔgɔ minnu na Mali cɛba bɛɛ ni Mali musoba bɛɛ ka foli bɛ ne bolo wa Soumaïla b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na aw ni ce aw yɛrɛ ye yarabi Ala kana an ka sɛgɛn kɛ fu ye yarabi Mali ka yɛlɛni Ala y'a di Soumaïla ma Ala ka a fanga don a la ka hakilina d'a ma ka dusu d'a ma Ala kana Soumaïla yɛlɛma Ala k'a to a ye ŋaniya ɲuman min ta k'a bɛna Mali kura min di an Maliens ma yarabi Ala ka Soumaïla Cissé dɛmɛ o kan a ka se ka an ka Mali kɛ Mali kura ye hakɛto bɛ nin na ayiwa sallallahu alaihi wa sallam ayiwa assalamu alaikum